କାରଣ ପ୍ରଭୁ ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଦୟା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ସୁସ୍ଥ ପୁଣି ନୂତନ ପ୍ରଭାତରେ ପାଦ ଥୋଇଛୁ। ସେଇ ରାଜାତିରେ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ମହିମା କରିବା। ଦୟା ପରେ ଦୟା କରିଛ ମତେ ପ୍ରଭୁ, ଦୟାରେ ମୁଁ ପାଇଛି ସବୁ। କ୍ଷମା ପରେ କ୍ଷମା କରିଛ ମତେ ପ୍ରଭୁ, କ୍ଷମାରେ ମୁଁ ଲଭିଛି ସବୁ। ଦୟା ପରେ ଦୟା କରିଛ ମତେ ପ୍ରଭୁ, ଦୟାରେ ମୁଁ ପାଇଛି ସବୁ। କ୍ଷମା ପରେ କ୍ଷମା କରିଛ ମତେ ପ୍ରଭୁ, କ୍ଷମାରେ ମୁଁ ଲଭିଛି ସବୁ। ହେ ଯୀଶୁ ତୁମ ଦୟା ମୋ ପ୍ରତି ବଡ଼ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପ୍ରତି ବଡ଼ ପ୍ରଭୁ। ଦୟା ପରେ ଦୟା କରିଛ ମତେ ପ୍ରଭୁ, ଦୟାରେ ମୁଁ ପାଇଛି ସବୁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ତୁମ ଦୟା ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ, ଯିବି ଖୋଜି ତୁମ କରୁଣା, କରିନ କେବେ ଊଣା। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ତୁମ ଦୟା ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ, ଯିବି ଖୋଜି ତୁମ କରୁଣା, କରିନ କେବେ ଊଣା। ନହିବ କେବେ ଶେଷ ତୁମରି ସେ କରୁଣା, ନହିବ କେବେ ଶେଷ ତୁମରି ସେ କରୁଣା। ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସେ କରୁଣା, ଯୀଶୁ ତୁମରି ସେ କରୁଣା। ଦୟା ପରେ ଦୟା କରିଛ ମତେ ପ୍ରଭୁ, ଦୟାରେ ମୁଁ ପାଇଛି ସବୁ। ଦୟା ପରେ ଦୟା କରିଛ ମତେ ପ୍ରଭୁ, ଦୟାରେ ମୁଁ ପାଇଛି ସବୁ। ତୁମରି ମଙ୍ଗଳ ଦୟା ମୋ ପ୍ରତି ନୂଆ ନୂଆ, ତୁମରି ମଙ୍ଗଳ ଦୟା ମୋ ସଙ୍ଗେ ନିତି ଥାଉ। ତୁମରି ଅମୃତ ଆଶିଷ ମୋ ପ୍ରତି ସଦା ଥାଉ। ତୁମରି ମଙ୍ଗଳ ଦୟା ମୋ ପ୍ରତି ନୂଆ ନୂଆ, ତୁମରି ଅମୃତ ଆଶିଷ ମୋ ପ୍ରତି ସଦା ଥାଉ। ସର୍ବଦା ମୋ ତୁମରି ସ୍ତୁତି କରୁ, ସର୍ବଦା ମୋ ତୁମରି ସ୍ତୁତି କରୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସ୍ତୁତି କରୁ,
ओ जिसु तुम्हारी स्तुति करूं। दया परे दया करिछ मते प्रभु, दयारे मो पाइछि सबु। क्षमा परे क्षमा करिछ मते प्रभु, क्षमारे मो लभिछि सबु। दयारे मो पाइछि सबु, क्षमारे मो लभिछि सबु। ବାସ୍ତବରେ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଅତି କ୍ଷମାକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର କ୍ଷମାରେ ଆମମାନେ ଆଜି ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଛେ। ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରି ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଜୀବନ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର, ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱର କି ଆମମାନଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ରହିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପାଳକ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ତାହାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଝରାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆମମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ଗୌରବ କରିବା। କାରଣ ପ୍ରଶଂସା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଥାଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ପ୍ରାପ୍ତ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଏକ ମନ ହୋଇ ଆମମାନେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଆମମାନେ କେବେ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମମାନେ ଗୌରବ କରିବା। ପ୍ରତିପାଳକ ଜୀବନର ସଦା ବସିଥାନ୍ତି, ଯୀଶୁ ରାଜା ମୋର, ଯୀଶୁ ରାଜା ମୋର। ଦୁଃଖରେ ବି ଝଡ଼ରେ ବି, ଦୁଃଖରେ ବି ଝଡ଼ରେ ବି ହାତ ଧରି ନିଅନ୍ତି, ପ୍ରତିପାଳକ ଜୀବନର ସଦା ବସିଥାନ୍ତି, ଯୀଶୁ ରାଜା ମୋର, ଯୀଶୁ ରାଜା ମୋର। ମାଗିବା ଆଗରୁ ସେ ଜାତି ମତେ ଦିଅନ୍ତି, କହିବା ଆଗରୁ ମନ କଥା ଜାଣନ୍ତି, ଭିଜି ଗଲି ମୋର ଦୁଇ ଆଖି ଯିବେ, ଭିଜି ଗଲି ମୋର ଦୁଇ ଆଖି ଯିବେ, ହାତ ଧରି ନିଅନ୍ତି, ପ୍ରତିପାଳକ ଜୀବନର ସଦା ବସିଥାନ୍ତି, ଯୀଶୁ ରାଜା ମୋର, ଯୀଶୁ ରାଜା ମୋର। ନିରାଶାନ୍ତରେ ସେ ଆଶା ଭରି ଦିଅନ୍ତି, ଝୁଣ୍ଟି ମୁଁ ପଡ଼ିଲେ ତୋଳି ମତେ ନିଅନ୍ତି, ନିରାଶାନ୍ତରେ ସେ ଆଶା ଭରି ଦିଅନ୍ତି, ଝୁଣ୍ଟି ମୁଁ ପଡ଼ିଲେ
হাত ধরি নিয়তি হজি যায় জীবে পাপ জগতারি হজি যায় জীবে পাপ জগতারি খোঁজিবতে নিয়তি প্রতিপাল কাম জীবনরা সদা পশ্রিতান্তি যিশু রাজা মরা যিশু রাজা মরা দুঃখারিবি ছড়ারিবি দুঃখারিবি ছড়ারিবি পায়াই রহি মোরা প্রতিপাল কাম জীবনরা সদা পশ্রিতান্তি যিশু রাজা মরা যিশু রাজା ମର ବାସ୍ତବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ନିଜ ଲୋକ ବା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହୁଅନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ହସ୍ତକୁ ଛାଡି ସେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ବି କ୍ଲେଶ ଆସିଲେ ବି ଝଡ଼ ଆସିଲେ ବି ଆମମାନେ ସିନା ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥପର ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହି ସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ଆଉ ମନ ଜାଣି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଗୀତଟିଏ ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ପ୍ରଶଂସା କରିବି। खुद का मैं देता हूँ पूरे दिल से अर्पण करता हूँ खुद का मैं देता हूँ पूरे दिल से अर्पण करता हूँ कुम्हार के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तू मेरे प्रभु खुद को मैं देता हूँ मेरे दिल से अर्पण करता हूँ कुम्हार के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तू मेरे प्रभु मैं थकना न जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी जब तक ये जाने प्रभु संग तेरे रहना है मैं थकना न जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी जब तक जाने प्रभु संग तेरे रहना है अनुग्रह दे तेरे आत्मा से ताकि बना रहो मैं सर्वदा अनुग्रह दे तेरे आत्मा से ताकि बना रहो मैं सर्वदा
यीशु मैं तेरा हूँ, पीछे ना हट जाऊं मैं, ऐसा समा दे मुझे अपने जान दे तूने, यीशु मैं तेरा हूँ, पीछे ना हट जाऊं मैं, ये समोति प्रभु, उद्धार की घोषणा करेगी, सामों से मुझको तो भर दे प्रभु, उद्धार की घोषणा करेगी, सामों से मुझको तो भर दे प्रभु, वचनों में स्थिर रहूंगी, यीशु तेरे आने तक तुझसे लिपटा रहूंगी, यीशु तू काफी मुझे, वचनों में स्थिर रहूंगी, यीशु आने तक तुझसे लिपटा रहूंगी, यीशु तू काफी मुझे, खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ, के हाथों में बर्तन सवार मुझको बना दे तो मेरे प्रभु, मंगलकारी मंगलमय प्रभु, प्रातः समय पिता परमेश्वर, तुम चरण तले प्रभु तुम संतान गण आम बसी अच्छु प्रभु, आम मानकर कौन योग्यता नहीं प्रभु तुमर आराधना करने स्तुति करने वंदना करने, किंतु प्रभु तुमरी अनुग्रह द्वारा तुम्हें प्रभु मत दया कर प्रभु मैं तुम चौंतरे बसी प्रभु तुमर आराधना करें, परमेश्वर राजा जो मोर जिते जन जोड़ी होती प्रत्येक प्रिय भाई भाई मान नाम को थरे धरी प्रत्येक परिवार को आशीर्वाद कर, शिष्य सिस्टर को प्रभु तुम्हें आशीर्वाद कर, सुंदर भाव में प्रभु तुमर लीडिंग कर सौगत परमेश्वर प्रभु प्रत्येक तुम हाथ समर्पण कर धन्यवाद, एक पुत्र निवेदन केवल प्रभु जीशु का नाम मांगे बेतु आमीन। प्रेज द लॉर्ड दीदी, धन्यवाद। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, बहुत सुंदर भाव में प्रभुंकर उपस्थित गीत माध्यम कढ़ाई नहीं तो प्रभु आपण को पुणी आपण परिवार को आपण मिनिस्ट्री क्षेत्र को बहुल बहुल भाव में आशीर्वाद करंतु। थैंक यू सो मच। वर्तमान आम मध्य हसय कराड़ आज्ञा अच्छा आज्ञा, प्रेज द लॉर्ड, हसय कराड़ आज्ञा, प्रेज द लॉर्ड। कराड़ आज्ञा, प्रेज द लॉर्ड। झियो से तो रविवार दिन चली गले लिफ्ट हो गला, सॉरी। और ठीक अच्छे आम मध्य पवित्र जेना आज्ञा अच्छा आज्ञा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड आज्ञा। आपण प्रार्थना करंतु आमनकर फर्स्ट महाशय को निमंते मध्य प्रथम पर्याय को सुंदर भाव में कढ़ाई नहीं प्रार्थना रे रीना पाल दीदी
ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରବୀଣାମ୍ବଲି ସିଷ୍ଟର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିନେଲେ। ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସିଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗାଣ୍ଟା ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବସିବୁ ପୁଣି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରୁ କରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ଯିବୁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ନେଟୱାର୍କ କାହାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନ ହବ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଦୟାଳୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ସେ ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ଗୌରବ କରୁଛୁ ବାପା। କାରଣ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କଲ, ଅନୁଗ୍ରହ କଲ, ଆଶୀର୍ବାଦ କଲ, ପୁନର୍ବାର ଏକ ଦିନର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣିଲ। ମଧ୍ୟ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଛାୟା ତଳେ ଉପାସନାରେ ଆମେ ଏକତ୍ର ହେଇଛୁ, ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ବାପା, ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ସ୍ଥାପନ କଲେ, କାରଣ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ଏକତ୍ରୀକରଣ ହେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାରିଲୁ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସୁନିଦ୍ରା ଛାଡ଼ି ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ତମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ବାପା। ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ସେ କଡ଼େଇ ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ତୁମ ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ବାପା। ଏହିପରି ଜୀବନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଅ ବାପା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସୁନିଦ୍ରାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ତମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ତମ ସେ ଆରାଧନା, ସ୍ତୁତି, ପ୍ରଶଂସା, ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପାରିବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତିମର ସମୟ ଆସୁଛି, ଏ ଘଡ଼ି ସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁ, କାରଣ ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ଜଣା ପଡୁଛି ପ୍ରଭୁ। ଏ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ବିପଥଗାମୀ ହେଇଯିବୁ, ଏଇ ସମୟରେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଏ ଜାଗତିକ ପଥରେ ହିଁ ଚାଲିବୁ ପ୍ରଭୁ, ବିନଷ୍ଟ ହବୁ, ବିନଷ୍ଟ ହବୁ, ବିନଷ୍ଟ ହବୁ। ଏଥିପାଇଁ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ତମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବୁ, କୃଷ୍ଣକୁ ଅନେଇବୁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବୁ ପ୍ରଭୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଯାପନ କରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ମଲ୍ଲିକ ସିଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଇଁ, ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଏକ କଣ୍ଠ ଦାନ କରିଛ, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ତମର ସେ ଗୌରବ, ପ୍ରଶଂସା, ସ୍ତୁତି, ବନ୍ଦନା, ଆରାଧନା କରି ତମର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରୁଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ଏ ବିଜାତୀୟ ମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ରହି ସେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ, ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ତାଡ଼ନା, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବିଜାତୀୟ ମାନଙ୍କର ଗଣରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସକ୍ଷମ କରିଛ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିଛ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼େଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତିରେ, ଏବଂ ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦୟାକର। ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠ ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କ ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମର ଆରାଧନା, ସ୍ତୁତି, ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କର। ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ସେ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହିତ ପବିତ୍ରତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି ବାପା। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତମ ପରିବାର, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ବାପା। ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ସେ ଯୋଉଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରୁ କରୁ ପ୍ରଭୁ ତମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କର ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାକୁ ପାରିବେ, ପରିବାର ସହିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହେଇ ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ହେବାକୁ ପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆଜି ଦିନ ଗାଣ୍ଟା ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଜି ମନୋନୀତ କରିଛ, ତାଙ୍କର ମୁଖାଗ୍ରରେ ତମର ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାନ୍ନା ପ୍ରଭୁ ବର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ବଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ ତମେ କରିଥିବାରୁ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବାକ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବେ ପ୍ରଭୁ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ
ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କରିଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ରହିଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଲୁଚାଅ ହଜାଅ, ସେ ବାକ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିବୁ, ଗ୍ରହଣ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦୟାକର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯେତେକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଜଏନ୍ ହେଇପାରି ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ସ୍ପର୍ଶ କର, ଆଘାତ କର, ଯଦ୍ୱାରା ଏଇ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଜଏନ୍ ହେଇ ତମର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ତମର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ଲାଇନ୍ ମାନଙ୍କର ଆମର ରହିଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଯାହାକି ଡିଭାଇସ୍ରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରହିଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ କର ବୋଲି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି ପିତା, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଜ୍ଞା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସ୍ମରଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆମମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖୁଅଛୁ ୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାକ୍ୟ ରହିଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ରେଭରେଣ୍ଡ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଘଣ୍ଟା ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛି। ଆହ୍ୱାନ କରିବା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ଡିଭାଇସକୁ ଅନ୍ ରଖିବା ଆଉ କରତାଳ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। Praise the Lord, ma. Praise the Lord. Praise the Lord. ମୋର ଆୱାଜ ଶୁଭା ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା? ଶୁଭା ଯାଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ, ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିବେ। ଓକେ ମା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ପାଇଅଛୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ, ଶିଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ନିଜକୁ ଆମମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ, ଶାଣିତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏତେବେଳେ ବିଶେଷ କରି ଆଜିର এই ପ୍ରାତଃକାଳ ସମୟରେ ଏ ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଥିବା এই ପରିସରରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିଅଛୁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆଜି ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ପରିଚାଳନା କରି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପୁଣି ଜୁମ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିବା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ପିଟରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମୋ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ, ମୋ ତରଫରୁ, ପରିବାର ତରଫରୁ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଯୀଶୁ ଶାନ୍ତି। ପୁଣି ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ, ଦାସୀମାନଙ୍କୁ, ପୁଣି ଜମା ହେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା, ବାପା, ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ସାନ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ, ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ, ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତରଫରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପବିତ୍ର ମହାନ ନାମରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପୁଣି ଆଜି ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ୱାର୍ସିପ୍ କରିବାରେ ଯେତେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ତରଫରୁ ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ଦାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସୁ ଆଜ୍ଞା, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରିବା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜୁମ୍ରେ ଥିଲି, ସେଠି ସମାପ୍ତ କରି ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ କହିଥିବା ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ ଶିଖିବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ନୂଆ ବିଷୟ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ନିପୁଣ ଅଟନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତି, ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ, କରୁଛୁ,
ताको आउ अल्प समय आमने परमेश्वरंकर पवित्र वाक्य द्वारा आमने मने पकईकी ताको आमने आगको शिखिबा पाई शिखाइबा पाई आमने चेष्टा करिबा। प्रभुंकर गौरव हो। आज आमान को परमेश्वर रात्र काल सुख निद्रा दे नूतन दिवस देले। यह हूँ सबुठारु आम पाई आजिर बड़ आशीर्वादर विषय अटे। आमानक पाई ए दिन मध्यरे आउ कौनसी गोटे भल बड़ विषय मिलिबो न मिलिबो ताहा आमे जाने नाहु, किंतु सबुठारु बड़ विषय जहा कि मनुष्य द्वारा होई पारिबो नाही सेही आयुष परमेश्वर आमानकु रात्र काल सुख निद्रा देले। पुणी नूतन दिवस देखी देखाई आमानकु आज बंचाई रखिछंती। यह हूँ आमानक पाई एक बड़ आशीर्वादर विषय। अनेक लोक यही दिन मध्य न देखी से माने जगत छाड़ी चली जाइछंती, किंतु प्रभु आपण को मते तांकर विविध दया द्वारा आमान को बंचाई रखिछंती। यह पे आमाने प्रभु को आत्म माने अंतर सहित आमाने धन्यवाद प्रशंसा गौरव करिबा जरूरी अटे। प्रिय प्रभुंक लोक माने आसु वाक्य पर को जीवा। आउ थे बहुत धन्यवाद दिए पीटर कर आज्ञा को मते फोन करी आउ से सुजोग देले। आउ गत दिन आमर डेविड आज्ञा डेविड सर कहते आज्ञा को सुजोग दियो मते सुजोग देवाई कहते। आउ से बहुत धन्यवाद डेविड आज्ञा को मध्य आउ से मते मने पकाई आउ सुजोग पाई कहिथिबा हेतु प्रभु तांको प्रचुर मंगल आशीर्वाद रे परिपूर्ण करंतु तांको तांको परिवार को। तेबे आसु आमने अल्प समय किछि वाक्य आज आमने शिखिबा। टिके एणे तेणे होई पारे किंतु आपण माने टिके बुझिबा पाई चेष्टा करंतु। आपण माने जानिथिबा वाक्य मु कहिबी, किंतु आज दुईटी प्रश्न मु आपण मानक ठारू रखिबा पाई चाहे। आपण माने ठीक उत्तर दियंतु सेही विषय रे आम माने चिंता करिबा। आ वाक्य कहिबा गुरु मु गोटे प्रश्न करे आपण मानकु गत थर मध्य कहिथिली आउ थरे आज मध्य टिके कहिबा पाई चाहे। पृथ्वी मध्य रे किंबा आम देश रे किंबा आम राज्य रे किंबा आम परिवार रे सबुठारु समस्यार विषय कौन? दयाकरी आपण माने ए समस्या कौन टिके कहिबाकू चेष्टा करंतु। आपण माने कहिले आमे से विषय रे टिके चिंता करिबा। कौन समस्या पृथ्वी मध्य रे भारत मध्य रे किंबा आम राज्य रे किंबा आम ग्राम रे किंबा आम परिवार रे किंबा आमानकर व्यक्तिगत जीवन रे समस्या कौन? दयाकरी आपण माने उत्तर दियंतु। तापरे मो एटा को धरिके आज आम माने अल्प समय चिंता करिबा। वाक्य विहुने जीवन। वाक्य विहुन जीवन। ओके माँ बहुत धन्यवाद। एटा मध्य समस्या वाक्य न थिबा जीवन। आउ कोंतु दयाकरी आज आम गोटे क्लास नेला परी अल्प समय शिखिबा। मनुष्य जीवन रे पृथ्वी रे अनेक समस्या अछि। आपण माने जानिछंती शैतान रो मंद कल्पना। शैतान रो मंद कल्पना। बहुत धन्यवाद सर। आउ मंद कार्य द्वारा समस्या आसे। मंद कार्य द्वारा समस्या আছে। ओके ठीक है बहुत धन्यवाद। एग्जैक्ट प्रभु विहुने जीवन। प्रभु विहुन जीवन मध्य समस्या। बहुत धन्यवाद। तबे आपके कहिबे सर सर कौन तो आज्ञा पवित्र जीवन सर। अपवित्र जीवन मध्य समस्या। ओके बहुत धन्यवाद। आपण मानकर उत्तर सब ठीक अच्छी, किंतु आउ गोटे मु कहवा पाई चाहे ए समस्त विषय मूल कारण होउछि पृथ्वीर समस्त भारतर ओडिशार गाँ मानकर परिवार व्यक्तिगत जीवन बहुठारु बड़ समस्या होउछि आज्ञा पाप।
पाप होची सबुठारु बड़ समस्या आ पाप होची समस्त अनिष्टर मूलधन बा मूल कारण ए पाप होची समस्त समस्यार चाबिकाठी जगत रे जेतेबेले आदम हवांक जीवन रे आमाने देखू पाप प्रवेश करिबा द्वारा समस्या जात हैला मृत्यु मध्य जात हैला ए पाप आज्ञा समस्त अनिष्टर बा समस्त समस्यार कारण होची पाप आज पृथ्वी मध्य भारत मध्य ग्राम मध्य देश मध्य परिवार रे व्यक्तिगत जीवन रे जदि पाप अच्छी समस्या अच्छी पाप द्वारा कष्ट आसूची नष्ट आसूची रोग आसूची गंडगोल आसूची अति आसूची सब प्रकार पाप द्वारा आसूची पाप गर्भ धारण करुछि एवं मृत्यु को जन्म करुअछि आउ ए पापर वेतन आज्ञा मृत्यु एटा होछि बड़ समस्या होछि पाप सेथिपाई ए पाप रूप पाप को जदि दूर करिबा समस्या दूर हब तेबे द्वितीय प्रश्न मु आपण मान को कहिबी आज्ञा आमाने एटा तो जारू रखिबा पाप होछि सबुठारु बड़ समस्या समस्तर समस्यार कारणर मूल अटे रोगर ऋणर अशांतिर गंडगोल स्वामी स्त्री भितरे जदि पाप अच्छी अशांति गंडगोल अनेक प्रकार पुणी पाप थिले पाप करिबा व्यक्ति को प्रभु मध्य कौन सी प्रकार आशीर्वाद करंती नाही पाप करिबा पाप थिले कौन सी प्रकार उत्तम अनुग्रह करि परिबो नाही ए प्रकार अनेक समस्या अछि केवल पाप द्वारा आज ए पाप गुड़ाक रु ए समस्या रु आमाने आम देश आम ग्राम आमर लोक माने किंबा आमे मुक्त हेबार अछि तापर मु द्वितीय प्रश्न आपण मान को कहवा पाई चाहे दया करी आपण माने प्रथम प्रश्न उत्तर देले बहुत धन्यवाद आपण मान को द्वितीय प्रश्न मु कहवा पाई चाहे तेबे एई पृथ्वी मध्य रे किंबा भारत रे किंबा ओडिसा रे किंबा ग्राम रे किंबा आपणक परिवार रे कि आपण मानक जीवन रे आमानक जीवन रे कौन आवश्यक रही अछि इम्पोर्टेंट आवश्यक कौन आवश्यक रही अछि दया करी ए प्रश्नर उत्तर कहंतु तापर आमने अल्प समय वाक्य को ध्यान करिबा प्रथम प्रश्न उत्तर कहले आ प्रथम प्रश्नर उत्तर होछि समस्यार विषय होछि पाप द्वितीय प्रश्नर उत्तर आपण माने कहंतु कौन आवश्यक रही अछि प्रार्थना प्रार्थना ओके बहुत धन्यवाद सर प्रार्थनार आवश्यक रही अछि आओ शांति शांतिर आवश्यक रही अछि यस आमे आमे जे पापी आमे जे पाप करूछु निजको निजे बुझिबार आवश्यकता रही आज्ञा ओके आमनकर पाप को आमाने बुझिबार आवश्यकता रही अछि बहुत धन्यवाद सर दयाकरी मत भूल बुझिबे नहीं मु प्रश्न करूछि बोली एडा मु अनेक जगह मध्य सिखाउछि पई बोली कि टिके पचारुछि आपण मानकु आमाने बुझिबा पई ईश्वर को ग्रहण करिबा ईश्वर को ग्रहण करिबा थैंक यू लॉ सर
पवित्र आत्मा को आवश्यकता जरूरी। ओके, पवित्र आत्मांकर आवश्यकता जरूरी। बहुत धन्यवाद। परित्राणर आवश्यकता मन परिवर्तन करिबा। ओके, बहुत धन्यवाद। परित्राणर आवश्यकता रही। परित्राणर आवश्यकता बहुत इम्पोर्टेंट विषय कहले। हालेलुया। तबे आसु आमाने विभिन्न प्रकार आवश्यक आमानक जीवन रे गोटे कहूछु। मनुष्य मानक पई पापरु मन परिवर्तन करिवार, पवित्र आत्मांकर प्रार्थना आउ धर्म कर्म करने अनेक मध्य आवश्यक रही अछि। सत कथा। आउ शारीरिक भाव में कहले घर द्वार खाद्य अनावनार मध्य आवश्यक रही अछि। सत कथा। आपण माने बहुत ठीक कही, किंतु मु आउ गोटे कथा कहया पई चाहे। गोटे आज्ञा कहले से एग्जैक्ट कहले परित्राण कथा। ओके सर, एबे वर्तमान सबु आवश्यक अछि, किंतु सबुठारु मुख्य आवश्यक होछि उद्धार पाइबा। पापरु उद्धार पाइबा सबुठारु आवश्यक रही अछि। आपण माने कहबार सठिक, मु भूल बोली कहू नाही, किंतु सबुठारु मुख्य आवश्यक रही वर्तमान पृथ्वी मध्य रे, भारत मध्य रे, आपणक राज्य रे, आपणक ग्राम रे, आपणक परिवार रे, आपणक जीवन रे, मो जीवन रे उद्धार पाइबार अछि। पृथ्वी रे सबुठारु समस्यार विषय आज्ञा पाप एवं समस्त मानव जाति उद्धार पाइबार अछि पापरु। कारण पापर वेतन मृत्यु। जो माने पाप को ग्रहण करती से पाप गर्भ धारण करी तांको मृत्यु को नहीं जाए। किंतु आमाने आज से पापरु से मृत्युरु आमाने उद्धार पाइबार अछि। परमेश्वर वाक्य रे लिखा जाए, मृत्यु आमाने देखुछु खाली शारीरिक मृत्यु हो गला परे समाप्त हो गला बोली भावुछु नाय। एडा शारीरिक मृत्यु समस्त रही अच्छे आम भल से जानू, किंतु जो माने पाप रे समस्या रे रही कि मरती से मानक पाई द्वितीय मृत्यु बोली प्रकाशित वाक्य रे प्रभुंकर वाक्य रे लिखा जाए। आ से द्वितीय मृत्यु होछि मृत्यु परि नुह। से द्वितीय मृत्यु को स्पष्ट भाव में लिखा जाइछि जहन प्रकाशित वाक्य रे से स्पष्ट भाव लेखंती अग्निमय हृदय जहाकू पकाई दिया छिवो, जार नाम जीवन पुस्तक रे नथिबो, जो लोक ए पापरु उद्धार पाई नथिबो आ से लोक को अग्निमय हृदय पकाई दिया छिवो, ता होछि नरक। आउ से नरक रे जो माने अग्नि रे जो माने पड़ती सहा होछि द्वितीय मृत्यु। शरीर मृत्यु समस्त अच्छे आज्ञा, धार्मिक मानक पाई, पापी मानक पाई, सबु धर्म लोक मानक पाई, सबु जाति लोक मानक पाई। किंतु द्वितीय मृत्यु केवल पाप रूप समस्या रे मृत्यु हेबा लोक मानक पाई द्वितीय मृत्यु रही अछि। किंतु जो माने उद्धार पाई प्रभु जीशु पवित्र रक्त द्वारा, प्रभु जीशु पवित्र नाम को वाक्य को विश्वास करी परित्राण पाइबा द्वारा, उद्धार पाइबा द्वारा जो माने मरती आज्ञा से मानक पाई द्वितीय मृत्यु नहीं, से माने द्वितीय मृत्यु रे प्रवेश करिवे नहीं। यह हूँ मोर भावना अनुसार सत्य अटे। सेथिपाई मु आज प्रातः काल रे आपण मानक गोटे भाई हिसाब रे किंबा प्रभुंकर दास हिसाब रे ए समस्या रूप पाप रूप समस्या रु आमर उद्धार पाइबार अछि। जदि उद्धार पाइबा नहीं आमने द्वितीय मृत्यु रे मध्य अंशी है कि अनंत नरक रे पड़ी आमने
कलबल है दंड पाइबा छड़ा आउ उपाय नहीं। से प्रभु आज आम को आयुष देकी आम को बंचाई रखिंट आम मैंने पाप रूप समस्या आम उद्धार पाइबार अच्छी। प्रभुंकर गौरव हो आम सपरिवार आम अनेक लोक माने उद्धार पाए अनेक लोक उद्धार करने चेष्टा करवा। मु आज आपण मानू केवल गोटे दुई तीन उदाहरण बा घटना कहबी आपण मैंने दयाकोरी मत भूल बुझंतु नाई। ए घटना गुड़ाक आपण माने मन रखंतु शिखंतु एवं अन्य मानक पाई शिखांतु करंतु आमे उद्धार पाइबा अनेक लोक अन्य माने मध्य उद्धार पांतु। प्रभुंकर गौरव हो मु दुई तीनटा माने उदाहरण कहबी आमाने केमिति उद्धार पाइबा आउ केमिति उद्धार करिबा। प्रभुंकर गौरव हो आमानक माने आमानकर कर्तव्य आमानकर अभ्यास आमानकर आज्ञा पालन द्वारा आमाने उद्धार पाइबा लोक मानक मध्य उद्धार करि परिबा। प्रथम गोटे विषय मु कहया चाहे लोक मानक आमाने उद्धार करिवार अछि। जदि उद्धार करिवार अछि माने आमे उद्धार पाइथिबार अछि। प्रथम आम उद्धार पाइबार अच्छी तापर उद्धार करिवार अच्छी। से उद्धार करवा लोक माने निजर हो पारे पड़ोशी हो पारे ग्राम लोक हो पारे देशर लोक हो पारे जे कौन सी लोक हेले मध्य आमर कर्तव्य आमे जमिति उद्धार पाई अच्छु से मानक मध्य से समस्या रो उद्धार करने को हबो। जेहेतु से माने उद्धार पाइले द्वितीय मृत्यु से माने मध्य प्रवेश न करी अनंत राज्यर स्वर्ग राज्य प्रवेश करिवे। प्रिय प्रभु लोक माने मु कहया चाहे दाकरी जाग्रत रे शुणंतु आमनकर प्रैक्टिकल दरकार आमाने व्यवहार करवा दरकार। आमाने जहा जानिछु जहा ग्रहण करियछु जो उद्धार पाइयछु जो परमेश्वर को आमाने ग्रहण करियछु आमाने ताको व्यवहार करिवार अछि तांकर आज्ञा पालन करिवार अछि। आम हाथ रे अछि आज्ञा आमर बेसी टेंशन हेबा दरकार नहीं। आमाने सरल भाव रे करिवा द्वारा निश्चित कार्य प्रभु करंती। दिने गुटे माँ रसई करुथिले तांको घर रे रसई करुथिले से रसई करी करी गीत गान करुछंती। रसई करी करी गोटे सुंदर गीत गाउछंती। आजिकाली अनेक प्रभुंकर लोक माने बा दास दासी माने बा प्रभुंकर लोक माने गिरजा आसिले चर्च को आसिले तो प्रभुंकर गीत गान करंती बाकी समय रे गीत गाइबे नहीं। जा भी हो से माँ रसई करी करी गीत गाउछि। आज्ञा से घर पाख देकी जणे भयंकर गुंडा गोटे नरघातक से सहर मध्य रे तार नाम कहले लोक माने भय करंती। एते बड़ डकाई भयंकर दुर्धांत जड़े डकाइत लोक से देकी जाउथिला ता कान रे से गीत सुनवा गला। जेतेबेले से गीत से सुनिला से जगह रे से गीत आरंभ रु शेष पर्यंत से सुनिबा पई ठिया होई गले। गीत सरिला से आपण बाटरे चली गले। आज्ञा से दिन राति रे से घर को से डकाइत रो सांग साथी माने प्राय 10-12 जन आसीचले आसिकी कबाट मारुछंती। जेतेबेले कबाट मारिला आज्ञा घर रो मुरबी से आज्ञा आसिले कबाट खुलिले आउ देखुछंती ए चोरी डकाइत गुंडा माने। सेतेबेले से मुरबी भयभीत होई गले डरी गले। आज ए गुंडा माने ए चोरी माने डकाइत माने ए भयंकर नरघात लोक माने ए माने काहे के आम घर को आसी आमान को उठाइले। से भय रे कहिले आज्ञा कौन दरकार
କାହିଁକି ଉଠାଇଲେ? ସେତେବେଳେ ସେ ପଚାରିଲେ, ସେ ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ ପଚାରିଲେ, ଏ ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛ? ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ଆମ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି। କହିଲେ, ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକ। ସେ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ। ଆଜ୍ଞା, କଣ କହିବାର ଅଛି ମତେ କୁହନ୍ତୁ, କଣ ମାଗିବାର ଅଛି ମତେ ମାଗନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ମୁଁ ବାଧା କରିବି ନାହିଁ, ଆପଣ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେ ଡକାୟତ ମାନେ କହିଲେ, ତୁମଠାରେ ଆମର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ତୁମଠାରେ ଆମର କିଛି ପ୍ରয়োଜନ ନାହିଁ, ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରେ ଆମର କାମ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଡାକ। ଆହୁରି ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ପାଦରେ ପଡୁଛନ୍ତି, ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କଣ ଦରକାର ହେଲେ ମୁଁ ଦେବି, ଘରରେ ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ଦେଇକି ଦେବି, ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ଡାକି ପାରିବି ନାହିଁ। ସେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆଜି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, କି ମାରିଦେବେ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର ବିପଦ ସେ ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ କହିଲେ, ତୁମେ ଡାକୁଛ ନା ତୁମକୁ ଆମମାନେ ମାରିବୁ? ଆଜ୍ଞା, ନ ଡାକିବା ପାଇଁ ବାଟ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଯାଇକି ସେ ମୁରବୀ, ସେଇ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକିକି ଆଣିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଡାଣିକି ବାହାରକୁ ଡାକିକି ଆଣିଲା, ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ସେ ଗୁଣ୍ଡା କହିଲା, ଆଜି 10ଟା ବେଳେ, ଆଜି ଦିନ 10ଟା ବେଳେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାନ କରୁଥିଲ, ସେଇ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ସେ ମା ମନେ ପକାଇ ସେ ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଗୀତ ଗାଇଲେ, ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଇ ଗାଇଲେ। ସେଇ ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ କହିଲେ, ଆଉ ଥରେ ଗାଓ, ଆଉ ଥରେ ଗାଓ, ଆଉ ଥରେ ଗାଓ। ଏ ମା ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ, ଚୋରି ଡକାୟତ ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୀତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସମସ୍ତ ସେ ଗୁଣ୍ଡା ମାନଙ୍କର, ସେ ଚୋରି ଡକାୟତ ମାନଙ୍କର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଅଛି। ସମସ୍ତେ ସେ ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ, ମା, ଆଜ୍ଞା, ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ଚୋରି କରିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଅନ୍ୟାୟ କରିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ କୌଣସି ଡକାୟତ କରିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ କୌଣସି ପାପ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପରି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇବୁ। ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ଚୋର କରିବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଏହି କାହାଣୀ ବା ଏହି ଉଦାହରଣ ବା ଏହି ଘଟଣା କହିବାର କାରଣ ହଉଛି, ଏଇ ଡକାୟତ ମାନଙ୍କୁ ସରକାର ବା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ବା ଜେଲ ଘର କିମ୍ବା ମାନେ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କର ମାଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଜେଲ ଘର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମା ଗାଉଥିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା କରୁଥିବା ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରିୟ ମା ମାନେ, ପ୍ରିୟ ଆଜ୍ଞା ମାନେ, ଆପଣ ଯୋଉ ଗୀତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଚରଣକୁ ଲୋକ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଲୋକ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଗୀତ ଲୋକମାନେ ଶୁଣିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜାଣିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆମେ ଜାଣିଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ବିଜାତି ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବେ, ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଦୟାକରି ଆମେ ଗୋଟିଏ ପଦ ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଦେଖିବା, ରୋମିଓ 12 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 9 ପଦ। Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. କପଟ ହେଉ, ଯାହା ମନ୍ଦ ତାହା ଘୃଣା କର, ଯାହା ଉତ୍ତମ ସେଥିରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ।
बहुत धन्यवाद माँ। प्रभु आपण को आशीर्वाद करंतु। सुंदर भाव आपण बाइबल पठन कले। एठारे प्रेरित पाउल कहती रम्य मंडलीर लोक मानक आम मानक कह जाए प्रेम निष्कपट हेउ, जहा मंद ताहा घृणा कर, जहा उत्तम सेथिरे आसक्त हुओ। तेबे एठारे अनेक माने तीनिटा पद रही अछि, किंतु गोटिए पद आम देखिबा तुमମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିଥିବା ପ୍ରେମ ନିଷ୍କପଟ ହଉ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ, ମା ବାପା, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରେମ ନିଷ୍କପଟ ହଉ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍କପଟ ପ୍ରେମ କଲେ। पृथ्वी को जगत को लोक मानू से निष्कपट प्रेम कले आपना प्राण देले। प्रिय प्रभु लोक मैंने आमने जिते बड़े जहाँ को प्रेम करू बा परमेश्वर को आमने प्रेम करू, आमर प्रेम निष्कपट हो। आमर प्रेम लोक देखाइबा प्रेम न हो। आमर प्रेम ड्रामा बा का गोटे नाटकर प्रेम न रहो। आमानंकर मुखरे प्रेम करी अंतर रे कपट परी प्रेम न रहो। आमानंकर प्रेम जहाँ को आमने प्रेम करू, से गरीब हो, दुखी हो, दरिद्र हो, निजर हो, पर हो, आमने जहाँ को प्रेम करू आमर प्रेम निष्कपट हेबा दरकार। खाली आमाने आजिकाली देखु कथारे मात्र प्रेम, लेखारे प्रेम, अंतर रे मात्र प्रेम नथिबो। आज्ञा निष्कपट प्रेम जदि अछि से चुपचाप रही पारिबो नाही। आ से प्रेम रे सार अछि। प्रिय प्रभु लोक माने मु आग को कहया चाहे आ वर्णना कले बेसी समय है जीवो। साउथ अफ्रिकार जड़े महान चक्रवर्ती थिले, तांको पाखरे अनेक सैनिक माने काम करुथिले। आज्ञा आ से सैनिक मानक मध्यरो जड़े युवक थिले। गोटे दिन से युवक जते बेले तांको ड्यूटी दिया करा माने माने काम दिया गला, तांकर ड्यूटी से करुथिबा समय रे से थकी जाइकी सही पड़ी थिले। जते बेले चक्रवर्ती बुलिबा को आसिले, से देखि पारिले जे से सैनिक से जगी रहिबा कथा, किंतु से आराम से सही पड़ी छंती, थकी जाए। सेतले चक्रवर्ती देखिले आउ तांको गुटे शास्ति देबा पाई आउ से घोषणा कले। आउ से शास्ति होचे आज्ञा तांको फांसी दंड देबा पाई। जेतले फांसी दंड देबा पाई चक्रवर्ती तांको आदेश देले, से समय रे कहिले से देशर नियम थिला जड़े को फांसी दिया जीवो तेबे ताको फांसी खुंट को जीवा करू बा नेला परे गोटे घंटी बाजिबा। आज्ञा आ जो घंटी आपण माने गजपति रे देखि पारिबे बड़ बड़ चर्च रे आ अनेक बड़ बड़ चर्च रे रहिथिबो, सेई रस्सी टाणुथिले घंटी ठंग ठंग बाजुथिबो। ए प्रकार 12 थर घंटी बाजिबो। मध्याह्न काल रे जेते बेले घंटी बाजिबो तापरे फांसी दिया जीवो। किंतु से युवक को गोटे युवती प्रेम करुथिला, भल पाउथिला। से युवती शुणी पारिला तांकर प्रेमिक से सैनिक युवक को से निद्रा जाइथिबा हेतु चक्रवर्ती तांको फांसी दंड देबा पाई घोषणा करिसंती। ए कथा सुनी युवती चक्रवर्ती पाखंकु गला, से नमस्कार कला, अनुरोध कला, से क्षमा प्रार्थना कला। आज्ञा मो से सैनिक युवक को मो मोर प्राणर सहित प्रेम करुअछि, तांको परित्याग करि दियंतु, तांको क्षमा दियंतु। मो तांको विवाह करिवार अछि, से करिथिबा भूल पाई क्षमा मागुछि। किंतु चक्रवर्ती कहिले आमे जहा घोषणा करिअछु आमे पछ को हटी जिबा नाही, तांको निश्चित दंड मिलिबो। सेते बेले आज्ञा
ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ଦିନ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସୈନିକ ଯୁବକକୁ ଫାଶୀ ଦେବା ପାଇଁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟକୁ ନିଆଗଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବ, ରଶି ଟାଣିବ, ଘଣ୍ଟି ବାଜିବ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ରଶି ଟାଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟି ବାଜୁନାହିଁ। 12ଟା ହେଇଗଲା, ସମୟ ହେଇଗଲା, ଘଣ୍ଟି ବାଜୁନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଆହୁରି ତାଙ୍କର ସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଘଣ୍ଟି ବାଜୁନାହିଁ? ଆମେ ତ ଘୋଷଣା କଲୁ, ଆମେ ଆଜ୍ଞା କଲୁ, ସମୟ ଦେଲୁ ଫାଶୀ ଦେବା ପାଇଁ, ଘଣ୍ଟି କାହିଁକି ବାଜୁନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଏ ରଶି ଟାଣିବା ଲୋକ ରଶି ଟାଣୁଛି କିନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟି ବାଜୁନାହିଁ। କାରଣ ଘଣ୍ଟି ଠଙ୍ଗ 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 ବାଜିବ 12 ଥର, ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟି ବାଜୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟି ବାଜୁନାହିଁ ଲୋକମାନେ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଯୁବତୀ, ଯେଉଁ ଯୁବତୀ ସେଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା, ସେଇ ଯୁବତୀ ଯାଇକି ଉପରେ ଚଢି ସେଇ ରଶିକୁ ସେ ଜାବୁଡି ଧରି ଅଛି। ଟାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଘଣ୍ଟି ବାଜିବା ପାଇଁ ଦଉନାହିଁ। ତାର ହାତ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ରଶିର ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ ହୋଇଅଛି, କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହୋଇଅଛି, ରକ୍ତ ଝରୁଅଛି, ତଥାପି ସେ ରଶିଟା ମାନେ ଛାଡୁନାହିଁ। କାରଣ ସେ ରଶି ଛାଡିଦବ, ଘଣ୍ଟି ବାଜିଯିବ, ତାର ପ୍ରେମିକକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ, ମୃତ୍ୟୁ ଦିଆଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଯୁବତୀ ସେ ରଶିକୁ ପୁରା ଜାବୁଡି ଧରିଥିଲା। ଶେଷରେ ତଳେ ପଡିଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇକି ତଳେ ପଡିଗଲା, ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ଯୁବତୀ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ତଳେ ପଡିଛନ୍ତି, ଘଣ୍ଟି ବାଜିବା ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଘଟଣା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିଲେ ଆଉ କହିଲେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମମାନେ ମୁକ୍ତ କରିଦଉଅଛୁ, ଆକୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରୁ ଆମମାନେ ମୁକ୍ତ କରିଦଉଅଛୁ। ଆଉ ସେଇଦିନ ସେ ଯୁବକକୁ ସେଇ ଦଣ୍ଡରୁ, ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡରୁ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ ଯୁବତୀର ପ୍ରେମ ଦେଖି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ଯଦି ଆମମାନେ ସେ ଯୁବତୀ ପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମର ସହିତ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣାଇବା, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆମର ସତ୍ୟତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ବାକ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଶକ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଅଧିକାର, ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ପରିତ୍ରାଣକୁ ଆମେ ପ୍ରେମର ସହିତ ଯଦି ଆମ ପଡୋଶୀ ମାନଙ୍କ ଠାରେ, ଆମ ଗ୍ରାମରେ, ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ ଯଦି ପ୍ରେମର ସହିତ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ପଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ନର୍କ ପଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ନିଷ୍କପଟ ହଉ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମ ନିଷ୍କପଟ ହଉ, ଏହା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସମୟ ବହୁତ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିକି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ପାପର ସମସ୍ୟାରେ ପଡି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ଦରକାର। କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବ? କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବ? କିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ? କିଏ ତାଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ଦବ? କିଏ ତାଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବ? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଆମ ପଡୋଶୀକୁ ପିଟର କର ଆଜ୍ଞା, ଆସି ବାକ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ଜଗିଛନ୍ତି। ଡେଭିଡ ଆଜ୍ଞା ଆସିକି ବାକ୍ୟ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ ବୋଲି ଅନେକ ଲୋକ ଜଗିଛନ୍ତି। କେବଳ ପାଳକ ମାନଙ୍କର, ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମା, ମୋର ପ୍ରିୟ ଆଜ୍ଞା ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି,
आपण माने मध्य सेही लोक मानकु आपण मानकर आचार व्यवहार द्वारा आपणकर कथावार्ता द्वारा आपणकर प्रेम द्वारा आपण माने जानिथिबा प्रत्येक उत्तम कर्म द्वारा ईश्वरंकर बा प्रभु जीशुंक विषय रे से मानको साक्ष्य माध्यम रे आपण माने जणाइबा को पड़िबो से मानकर परिस्थिति मध्य रे जाई कि ठिया हे कि जणाइबा को पड़िबो मु स्टडी नौ नाही नाले को मुहूर्त रे जाई कि आमाने से मानको कहिले से माने ग्रहण करिवे जहा मु कहबा पई समय नाही किंतु निश्चित से माने ग्रहण करिवे से जेते बड़ विजाति भी हो जेते बड़ घृण करिवा लोक भी हो जेते बड़ महान लोक भी हो गोटे परिस्थिति आसीबा आज्ञा से सुनिबा को बाध्य हबो किंतु आमे कहिबा पई आमाने प्रस्तुत रहिबा दरकार से युवती जदि परिश्रम न करिथिले तार प्रेमिक से दिन फांसी कुंटरे मृत्यु होता किंतु से आपणार हाथर माने व्यथा को मध्य संभाली निजर माने प्रेमिक को से बंचाइले प्रिय प्रभुंक लोक माने आज आमर निजर लोक माने निजर बंधु माने निजर सांग साथी निजर ग्राम लोक निजर देश लोक अनेक लोक माने मृत्युर स्थान रे अछंती नरक पथरे अछंती आमने देखि देखि रहिबा नाही आमने सेमान को प्रेमर सहित आमने जीसुंक विषय रे कही आमने सेमान को उद्धार करिबा पाई चेष्टा करिबा प्रिय प्रभुंक लोक मानी तृतीय कथा कहि कि मु समाप्त करिबा आज्ञा समय बहुत होई गला तथापि आउ मो कहिबा पाई चाहे गोटे मंडली रे आज्ञा जने प्राचीन आज्ञा थिले आ से प्राचीन आज्ञा बहुत कम पाठ पढ़ी थिले बेसी पाठ पढ़ी नाहंती अल्प पाठ पढ़ी छंती किंतु से परमेश्वर ठारे विश्वस्त भावरे आज्ञा पालन करिकी प्रार्थना रे जीवन यापन करुथिले गोटे दिन तांको ग्राम रे बहुत बड़ गोटे वकील थिले गोटे एडवोकेट थिले ज्ञानी जगतर रूल एंड रेगुलेशन जना नियम गुड़ाक जना धन अच्छी टंका अच्छी ज्ञान अच्छी पद अच्छी अनेक महान लोक से प्राचीन आज्ञा से एडवोकेट को सबुदिन जाइकी प्रभु जीशु विषय कहूले जीशु विषय कहूले किंतु से एडवोकेट से अखिल तांकर कथा को अग्राह्य कर दौथिले जेते कहले मते अग्राह्य कर दौथिले विश्वास करू नथिले किंतु ए सब दिन जाए से कहूले जीशुंकर विषय गोटे दिन प्राचीन आज्ञा कहले से अखिल को जीशुंक विषय कहला परे से तांको कौन कले अमान्य कले किंतु से प्राचीन आज्ञा गोटे कथा कहले आज्ञा अखिल आज्ञा मु आपण को बारंबार कहबार कारण होउची मु आपण को प्रेम करूअछि मु आपण को प्रेम करूअछि मु सेति पय बारंबार कहूची आपण मते परिहास करूछंती आपण मते मोर कथा को मान्य करूछंती मते हे ज्ञान करूछंती तथापि मु बारंबार लज्जित हेले मध्य बारंबार आसी कहूची कारण मु आपण को प्रेम करूअछि मु आपण को प्रेम करूअछि एई कथा कहि कि आज्ञा से घर को चली आसिले घर को चली आसला परे थकी जाइछंती तांको स्त्री को कहले मो टिके विश्राम करिबी सहीबी के जदि आसिले मध्य तुमे सही छंती बोली मते उठाइबो नाही सेते बेले आज्ञा से सही पड़ले थकी जाई सेते बेले ए वकील महाशय एडवोकेट आज्ञा चिंता कले ए व्यक्ति बारंबार मासी मते ए सुसमाचार कहूअछि आ शेष रे गोटे कथा कहला मु तुमको प्रेम करूअछि सेति भाई तुमे उद्धार पाइबार अछि ए कथा से मते काहे की कहला निश्चित एथिरे कोनोसी रहस्य रही अछि मु तांको पाखको जीवी मु तांको पाखको जीवी से अखिल से प्राचीन आज्ञा घर को आसिले
कबाट मारिले तांको स्त्री बाहरले आउ कहिले प्राचीन आज्ञांकर स्त्री कहिले आज्ञा शोई थकी जाइछंती आज्ञा से शोई पड़िछंती सेतोले अखिल कहिले नाई तांको टिके उठाओ नाई सर से शोई पड़िछंती बहुत थकी जाइछंती अखिल आज्ञा कहिले तुमे तांको गुटे कथा कुह अखिल आज्ञा आसीछंती अखिल बाबू बाबू आसीछंती कुह से निश्चित उठिबे तापरे तांको स्त्री प्राचीन आज्ञांकर स्त्री गले आउ कहिले आज्ञा अखिल आज्ञा के गुटे आसीछंती आपण को खोजी संगे संगे प्राचीन आज्ञा खटर उठिले आउ से आसिले आउ से अखिल आज्ञा को देखा कले आ अखिल आज्ञा को कहउछंती अखिल आज्ञा एबे मध्य तुमे परिहास करिबा पय आसीछ कि एबे मध्य मो कथा को अमान्य करी मते थट्टा करिबा पय आसीछ कि घर को सेते बेले अखिल आज्ञा कहिले प्राचीन बाबू मु थट्टा करिबा पय आसी नाही तुमको अमान्य करिबा माने अपमान करिबा पय आसी नाही किंतु आपण जो कथा कहिले मु तुमको प्रेम करूअछि आ सेई कथा मो जीवन रे कार्य कला मो जीवन को स्पर्श कला वास्तव रे तुमे कहउथिबा वाक्य तुमे कहउथिबा प्रेम तुमे करूथिबा प्रेम स्नेह मो पई गुरुत्व अटे मो पई महान अटे मो निश्चित तुमे कहउथिबा वाक्य रे तुमे कहउथिबा सुसमाचार रे मो विश्वास करिबी प्रिय प्रभु को लोक माने से अखिल से दिन मन परिवर्तन करी उद्धार पाइला मु कहिबार अर्थ कौन माने जने अशिक्षित अल्प शिक्षित प्राचीन जने महान शिक्षित को प्रेम करिबा द्वारा सुसमाचार देवा द्वारा से अखिल मन परिवर्तन करी यीशु को प्राप्त करी से उद्धार प्राप्त हैला मोर प्रिय बंधु माने प्रिय प्रभुकर दास दासी माने कहया पाई चाहे आमाने मध्य प्रेम करिबा दरकार आमाने मध्य जो प्रेम करूछु से प्रेम को निष्कपट करिबा जरूरी आवश्यक अटे आमाने आमाने आजि ठारू अभ्यास करिबा आमानकर प्रैक्टिकल जीवन को लोक मानक ठारे प्रदर्शन करिबा तेबे निश्चित लोक माने परिवर्तन हेबे मो धन्यवाद दिए पीटर कर आज्ञा को अनेक सेवक आज्ञा मान को काहे कि एते परिश्रम करूछंती ईश्वरंकर प्रेम निष्कपट थिबा द्वारा नहले से मध्य आराम से रही पारि थांते आज्ञा काहे कि सब दिन राति रे वक्ता मान को खोजिबे वर्शिपर मान को खोजिबे आउरी पैसा खर्च करी आउ से माने नेट को ऑन करिबे अनिद्रा रहिथिले मध्य सब काम करूछंती दिन दिन वर्ष वर्ष धरि काहे कि ईश्वरंकर प्रेम ईश्वरंक ठारे रहिथिबा निष्कपट प्रेम लोक मानक पाई करुथिबा प्रेम पाई लोक माने उद्धार पाइबा पाई ए पाप रूप समस्या रो जदि पाप रूप समस्या रो जदि मुक्त हेबे नाही पाप रो परित्राण पाइबे नाही से द्वितीय मृत्यु अग्नि रे निक्षप हेबे जेरा यीशु मध्य निजे जगत को आसिले आपना प्राण देले जहन तार 3:16 आम देखो कारण ईश्वर जगत को एथि प्रेम कले से आपण अद्वितीय पुत्र को दान कले जेपरि जे केही तांको ठारे विश्वास करंती से माने विनष्ट न होई अनंत जीवन पाइबे ए अनंत जीवन पाइबा पाए प्रभु यीशु ख्रीष्ट आपना प्राण आपना रक्त काल्वरी क्रूस रे झराइले प्राण देले प्रिय प्रभु लोक माने आसु आमे मध्य अन्य मान को प्रेम करिबा एवं निष्कपट प्रेम करिबा आ लोक मान को परमेश्वर निकट को आनिबा पाई चेष्टा करिबा दया करी आपण मान को हाथ जोड़ुछि आपण माने जानिथिबा गीत आपण माने जानिथिबा प्रत्येक उत्तम कर्म को आपण माने लुचाई रखंतु नाही कारण यीशु कहिले दीप जाली खट तले रखिबा दरकार नाही माण तले रखिबा दरकार नाही दीप रखा जगह रे रखिले समस्त देखि पारिबे प्रिय प्रभुक लोक माने आपण माने जानिथिबा प्रत्येक उत्तम कर्म को आपण माने व्यवहार करंतु प्रकाश करंतु अनेक लोक माने ताहा देखि यीशु को जानिबे परित्राण प्राप्त हेबे सेई दिन से मार गीत द्वारा महाभयंकर गुंडा माने परिवर्तन हेली से युवती द्वारा मृत्यु होथिबा प्रेमिक से बंची गला
जीवन प्राप्त हैला। ए अल्प अशिक्षित जड़े प्राचीन आज्ञा द्वारा जड़े महान शिक्षित व्यक्ति जीशु को प्राप्त कले उद्धार पाइले। आज आम सम्मुख में अनेक से प्रकार लोक अच्छा आज्ञा से आम उद्धार करने आमर आचार व्यवहार जरूरी अटे। आम डायरेक्ट बाइबल धरी गले से मानवे नहीं। आमे डायरेक्ट धरी कही क्रिश्चियन हो बोले हेबे नहीं। आमे डायरेक्ट कही गले केबे हेबे नहीं। आमे काहाकू डायरेक्ट कहवा दरकार नहीं। आमाने प्रार्थना करिबा, आमाने प्रेम को प्रकाश करिबा, आमानकर आचार व्यवहार को आमाने लोकमान आगे प्रकाश करिबा। निष्कपट प्रेम रे सत्यता रे विश्वास रे आमाने आगो को बढ़िबा। आमानकर समस्त विषय देखी जानी लोक माने उद्धार पाइबा पाए जीशु को ग्रहण करिवे। छोट प्रार्थना करी समाप्त करिवे। दयाकरी समस्त आँखि बंद करिबा। प्रिय प्रभु आपण पवित्र महान नाम को धन्यवाद दौचु। राजा प्रातः काल समय रे प्रभु अनेक समय धरी प्रभु आमाने आज